Ruke. Ruke predstavljaju našu sposobnost i veštinu da obuhvatimo sva životna iskustva, to jest da uhvatimo sva životna iskustva. Gornji deo ruku povezan je sa našim sposobnostima, a donji deo ruku s našim veštinama. Stare emocije smeštamo u svoje zglobove, a laktovi predstavljaju našu fleksibilnost u menjanju pravca. I onda se zapitate, jeste li fleksibilni u menjanju pravca u svojem životu ili vas stare emocije drže na jednom mestu? Šake, one hvataju, drže, stežu, kroz prste dopuštamo da stvari prolaze ili ih skupljamo pa ne dozvoljavamo da prolaze. Vrlo često mnoge stvari ne dozvoljavamo da prolaze i držimo svoje prste skupljene. Kaže se da smo spretni ili nespretni u rukama, škrti. Da li idemo kroz život otvorenih ruku ili dajemo milostinju? Da li možemo da se uhvatimo u koštac sa sobom ili nam se čini da se ne možemo nositi ni sa čime oko sebe? Ruke takođe pružamo prema nekome. Idemo ruku pod ruku. Imamo nešto u ruci ili nemamo. Pružamo ruku pomirenja ili podrške. Ruke mogu biti nežne ili tvrde. Na rukama možete da vidite čvoriće od prekomernog razmišljanja ili čak deformirsane artritisom zbog prekomernog stezanja i kritikovanja. Grčenje ruku stvara strah. Strah od gubitka ili strah da nećemo imati dovoljno ili strah da nešto nećemo moći zadržati ako ne držimo čvrsto. Recimo, ako se grčevito držimo neke veze, onda ćemo primorati našeg partnera da pobegne u očaju. Takođe, čvrste šake, čvrsto tegnute šake ne dopuštaju da uđe nešto novo. S druge strane, prelagano rukovanje odaje osjećaj mlitavosti i zatvorenosti. Znate, ono kad se rukujete sa nekim pa mu je taj stisak mlitav. To znači da je zatvorena osoba ili bar prema vama. Ruke takođe određuju i šta vam pripada, šta vam se ne može oduzeti. Stoga opustite svoje ruke. Takođe svaki prst ima svoje značenje. Kad imate problema s prstima, to pokazuje gde se treba opustiti i šta treba osloboditi. Ako porežete kažiprst, najverovatnije u vama postoji bes i strah povezan sa vašim egom u trenutnoj situaciji. Znači niste se bez veze posakli. Palac je povezan sa umom, to jest on je mentalan i predstavlja brigu. Kažiprst je povezan sa egom i strahom. Srednji prst je povezan sa seksom i besom. Kada osetite bes, uhvatite svoj srednji prst i gledajte kako bes nestaje. Ako ste ljuti na muškarca, držite srednji prst desne šake. Ako ste ljuti na ženu, uhvatite prst leve šake. Prst na kome se nosi prsten je simbol zajedništva i tuge, a mali prst ima veze sa porodicom i pretvaranjem, to jest glumom. Leđa. Leđa predstavljaju naš sistem životnog održavanja, to jest životnu podršku. Tako da kada imamo problem sa leđima, to obično znači da osjećamo da nismo podržani. I što je zanimljivo, mi obično mislimo da nam podršku daje naš posao ili porodica ili naš bračni partner, a u suštini mi smo oslonjeni u stvari na univerzum i na sam život. Gornji deo leđa je povezan sa osjećajem nedostatka emocionalne podrške. Osjećate da vas neko ne podržava, muž, žena, partner, prijatelj, šef. Osjećate da vas ne razumeju i ne podržavaju. Srednji deo leđa povezan je sa osjećajem krivice, sa svim onim stvarima koje su daleko iza nas u prošlosti. Bojimo se da pogledamo šta je iza nas ili možda skrivamo to što se nalazi tamo negde iza. Možda osjetite kao da
Da li se možda osjećate kao da vas je neko udario u leđa ili se osjećate duboko povređeni? Možda su vam finansije u zbrci, tako da kažem, ili se previše brinete zbog finansija. To je ono što vam pokazuje donji deo leđa, to jest krsta. Bol u tom delu vam pokazuje nedostatak novca ili strah da ga nećete imati. Nebitno koliko vi stvarno imate novca, nego koliko ste zaokupljeni time. Mnogo ljudi misli da je novac najvažnija stvar u životu i da ne možemo živjeti bez njega, a to apsolutno nije istina. Jer postoji nešto što je mnogo važnije i dragocenije u našem životu, a to je naše disanje, koje, iako je bit našeg življenja, mi ga još uvijek uzimamo zdravo za gotovo da ćemo, kad izdahnemo, ponovo da udahnemo. Međutim, da ne udahnemo sljedeći put, ne bismo preživjeli više od 3 minuta. Dobili smo taj dar disanja koji se automatski odvija, a mi pored toga ne verujemo da će život da nam osigura sve ostalo. Isto tako kao što nam je osigurao automatsko disanje. I dođi smo do pluća. Kad smo kod disanja. Pluća predstavljaju našu sposobnost uzimanja i davanja u životu. Obično kada imamo problem s plućima, znači da se bojimo uzeti šta nam treba ili možda osjećamo da nemamo prava živjeti punim životom ili onako kako želimo. Znate ono kad kažu kratkog je daha. Žene obično imaju taj osjećaj i često misle o sebi kao građanima drugog reda koji nemaju prava na svoje živote, na svoje mjesto u životu, niti pravo da žive. Srećom danas se to menja. Kad vidite nekog ili kad čujete da neko ima emfizem ili mnogo puši, to je jedan od načina skraćivanja života. Zašto želi da skrati život? Ta osoba obično ima osjećaj u sebi da nije vredan življenja. Ima prezir prema samom sebi. Grudi, one predstavljaju materinski princip, to jest princip negovanja sebe, hranjenja sebe i hranjenja drugih. Ako neko ima problem sa grudima, to obično znači da je preterao sa materinskim osjećajem prema nekoj osobi ili prema mestu, prema stvari, prema iskustvu, prema situaciji. Odnosi se prema nečemu previše materinski. Međutim, to treba shvatiti da deo tog nekog materinskog procesa je i dopustiti detetu da odraste. Moramo nekako da ipak osvestimo da u nekom trenutku treba dići ruke, prepustiti kontrolu nad stvarima ili u ovom primjeru detetu i osloboditi ga da krene u život. Činjenica je da dete koje je previše zaštićeno nije spremno da se nosi sa svojim vlastitim iskustvima, tako da ako ste kao osoba previše brižni, doslovno onemogućavate odrastanje deteta. Ili ako se to odnosi na neku situaciju, ne dozvoljavate ili ograničavate ili ometate razvoj situacije. Kada se radi o raku dojke, obično kod žena, tu postoji i duboko ogorčenje, duboka razočaranost. Ali lepa stvar u svemu tome je da ako se oslobodite straha, ili bolje reći, oslobodite se straha, jer univerzalna inteligencija ili Bog ili kako god hoćete da nazovete tu neku energiju sveobuhvatnu, ona je u svakom od nas i ima rješenje za sve. Srce. Srce predstavlja ljubav, a naša krv radost. Srce pumpa radost kroz naša tela i pumpa ljubav, to jest sa ljubavlju pumpa radost. Kada sebi uskratimo radost i ljubav, srce nam se skvrči i postane hladno, a rezultat toga je da protok krvi postane sporiji i mi smo na putu da dobijemo anemiju, anginu pectoris, srčani infarkt, tako dalje.
nije srce problem, već to što se mi toliko zapetljamo u melodramatičnim pričama i dramama koje stvaramo, da često ne primećujemo male radosti oko sebe. I godinama ne dozvoljavamo sebi da iskusimo radost, da osetimo radost, plašimo se da budemo radosni i naravno srce postaje prepuno bola umjesto prepuno ljubavi. Ako pogledate ljude koji su pretrpeli srčani udar, vidjet ćete da se vrlo retko raduju životu, vrlo retko se dozvoljavaju sebi da budu radosni, da pokažu radost. Ukoliko i posle neke operacije srca ne dozvole sebi da prihvate da budu radosni u životu, opet će doživjeti probleme sa srcem. Znate, ono kad se kaže zlatno srce, hladno srce, otvoreno srce, crno srce, zaljubljeno srce, toplo srce. Sve su to izrazi koje se koriste za srce. A vi se sad zapitajte kako je vaše srce. Želudac. Želudac vari sve naše nove ideje i iskustva. I onda treba da se zapitate šta ili koga ne mogu da svarim. Od čega mi je loše, od koga mi je loše. I to kad imamo problema sa želudcem, obično znači da ne znamo kako da svarimo neka nova iskustva. Uplašeni smo. Čirevi. Čirevi nisu ništa drugo nego strah. Ogroman strah da nismo dovoljno dobri. Većina ljudi ima strah da nije dovoljno dobar. Ili kao roditelj, ili kao šef, ili kao partner, ili kao dete, ili kao bilo šta. Bilo koja uloga u našem životu. I to znači da samo ne možemo da prihvatimo sebe iz nekog razloga. Da ne možemo da prihvatimo to što jesmo. Kaže se, razdiremo se na komadiće pokušavajući zadovoljiti druge. U takvim slučajevima kad ljudi imaju, kad su skloni čirevima, vidimo da ma koliko naš posao bio važan, naše unutrašnje samopoštovanje je veoma malo. Znači tu postoji nedostatak samopoštovanja. I plašimo se da će drugi otkriti istinu o nama. A šta je rešenje za to? Naravno, ljubav. Ljudi koji vole i poštuju sebe nikad nemaju čireve. I ono što preporučujem stalno, budite nežni i puni ljubavi prema tom malom unutrašnjem detetu. Dajte mu podršku, ohrabrite ga koliko god možete. Pružite mu ono što vam je nedostajalo dok ste bili mali.